নমো বিষ্ণু তৎসৎ অদ্য শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষে প্রতিপদ তীর্থ তস্য সর্ব অশান্তি দূরকর্মণে মনোগত অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ কামে সর্ব সৌভাগ্য কামনার্থ শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ দেব পূজা তথা প্রীতিকাম করিষ্যামি। এতৎ পাদ্যম অর্ঘ্যং ধূপং দীপং নৈবেদ্যং। ওম শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমঃ। নমো ব্রাহ্মণদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্দিতায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ। নমো নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে সহা। নমো অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান গত হপিবা যশরে পুণ্ডরীকাক্ষম সবাযন্ত্র শুচি। নমো সর্বমঙ্গল মঙ্গলম বর্ণম বরদম শুভম নারায়ণম নমস্কৃত্যম সর্বকর্মণি করে। এতে গন্ধপুষ্পে ওম গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওম নারায়ণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওম শ্রী গুরুভ্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওম ব্রাহ্মণায় নমঃ। হাত যোগ করে নমো ধ্যায়ত সততং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতং লোকনাথং ত্রিলোক কেশং পীতম্বর ধরং বিষ্ণু ইন্দ্রিয় বরদ শ্যামং শঙ্খ চক্র গদাধরং নারায়ণং চতুর্বাহং বিবৎস পদ ভূষিতম গোবিন্দং কোকিলানন্দং জগতম পিতরম গুরুম। ওম শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমঃ। যদি উপরে উঠে বসতে চাই পারবে। যা এখন রিল্যাক্স। ओम कर्तव्य श्री 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 सत्यनारायण पूजा कर्मणि ओम पूर्णां भवतु जुबन्तु ओम पूर्णां भवतु जुबन्तु ओम पूर्णां भवतु जुबन्तु ओम पूर्णां ओम पूर्णां ओम पूर्णां ओम कर्तव्य श्री श्री सत्यनारायण पूजा कर्मणि ओम भूयति ओम स्वस्ति भवतु जुबन्तु ओम स्वस्ति भवतु जुबन्तु ओम स्वस्ति भवतु जुबन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम कर्तव्य श्री श्री सत्यनारायण पूजा कर्मणि ओम ऋद्धिं भवन्तु जुबन्तु ओम ऋद्धिं भवन्तु जुबन्तु ओम ऋद्धिं भवन्तु जुबन्तु ओम ऋद्धितां ओम ऋद्धितां ओम स्वस्ति न इंद्र विद्युत्सभा ओम स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा ओम स्वस्ति नक्षत्र अष्टनामी स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सूर्य सम जम कालो भूम सन्धे भूतना चाप पवन दिक्पति भूमिराकाशं काचरमणा ब्राह्मण शासन स्तवय कर्कटध्वनि सन्निधाम। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम श्रीराम तत्सत् बुद्ध श्रावण मासे शुक्लपक्षे प्रतिपद तीर्थ काश्यप गोत्रस्य सुदीप्त राय काश्यप गोत्राय उमा राय काश्यप गोत्राय देवश्री राय काश्यप गोत्राय सप्तर्षि राय काश्यप गोत्रस्य सिद्धार्थ राय काश्यप गोत्रस्य चैतन्य राय काश्यप गोत्राय सुप्रतिम गोत्रस्य सुप्रतिम राय काश्यप गोत्रस्य मालती राय तत्सह उपस्थित